nacimiento. El nacimiento. Nativity is seen. En muchos países hispanohablantes siempre hay un nacimiento en la casa. Se celebra el nacimiento de Jesús. As you can see depicted in this picture. El nacimiento. Los tres Reyes Magos. Los tres Reyes Magos. En muchos países hispanohablantes, los tres Reyes Magos son los que traen los regalos. Y los tres Reyes Magos vienen a tu casa el 6 de enero. So in many Spanish-speaking countries, it is the three wise men or the three kings, the ones who bring you gifts. And they bring them to you on January 6th. Los tres Reyes Magos. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. ¿Tienes un árbol de Navidad en tu casa? ¿Tienes un árbol de Navidad en tu casa? Los árboles, por lo general, tienen muchas decoraciones, muchos ornamentos. Christmas trees have a lot of decorations, a lot of ornaments. Y también tienen una estrella o a veces un ángel. ¿Tu árbol de Navidad tiene una estrella o tiene un ángel, an angel? Los regalos. Los regalos. Normalmente se intercambian regalos en las familias y también entre los amigos. Los regalos. Y en países hispanohablantes, la Navidad se celebra en Nochebuena. En Nochebuena o Christmas Eve, people gather, they come to each other's house, they bring food, they eat a lot of food, and they stay up, and then at midnight, they open gifts. So, para la Navidad, en los países hispanohablantes, se celebra el 24 de diciembre. La familia se reúne o los amigos se reúnen y se reúnen para comer, para intercambiar regalos, y los regalos se abren a la medianoche. Unlike in the US, where people go to church, sometimes the midnight mass, and then they wake up early in the morning to open up gift on Christmas Day on December 25th. Es diferente. So this is a different practice, cultural practice. Muy bien. La Nochebuena. La Nochebuena. La Nochebuena. La Nochebuena is also, if you can see, it's capital letter. And it could be one word, Nochebuena, or you can break it down into Noche Buena. But most commonly accepted, Nochebuena as one word. So Nochebuena is where everything happens. Hay música, there's music. Hay baile, there's dance. Y hay mucha comida para disfrutar. So Nochebuena is where everything happens on Christmas Eve. There's music, there's dance, and there's a lot of eating. Las medias de Navidad. Las medias de Navidad. Esto es una tradición que se ha importado de los Estados Unidos a otras partes del mundo hispanohablante. So this is a tradition that has been exported and imported from the US into various countries in Latin America or Spanish-speaking countries in general. Muy bien. Y por lo general, diferentes países tienen diferentes comidas para celebrar la Nochebuena y la Navidad.
En esta breve sección vamos a hablar sobre algunas comidas. So in this tiny section, we're going to talk a little bit about some of the traditional foods that are eaten in different parts of the Spanish-speaking world. El turrón es un dulce que se come en España, pero también se come en otras partes de Latinoamérica. Es muy delicioso. Tiene almendras, so it has almonds. Es muy rico, delicioso. So el turrón se come mucho en España. Pero muy bien. Los tamales mexicanos. Los tamales mexicanos. En Latinoamérica, el maíz es una comida importante. It goes back to our indigenous roots. So el maíz. Y hay diferentes tipos de tamales, and also different countries will call them slightly different. Pero en las Américas, in the northern and southern hemisphere, we use corn to make them. But if you go to the Caribbean, they use plantain to make something that looks, they call them pastelitos, but they look like tamales. So Mexican tamales can be spicy or can be sweet. And they use corn husk. And mainly in the part of Mexico, except for the southern part, they use banana leaves. Pero estos son tamales. Muy bien. Y en El Salvador, que es parte de Mesoamérica, es el norte de las Américas, también se consumen tamales. In El Salvador, which is in Mesoamerica, is in the middle of the Americas, they also consume tamales. However, theirs are different. They use banana leaf, as you can see it in here, and it's also in the southern part of Mexico. That's how they make their tamales too, with banana leaf. That's like the Mayan tradition, I will say. Y los tamales salvadoreños, the salty ones are put in banana leaf, but the sweet ones will be put in corn husk, like the Mexican ones. Y estos tamales se consumen durante el año, pero más que todo durante la Navidad. So tamales are consumed on a yearly basis, but mainly during Christmas time, along with other stuff. Los buñuelos colombianos. Los buñuelos colombianos. So these are puff goodies. They're sweet, and they're from Colombia. So if you were to look at Mexican buñuelos, they're like a flat tortilla, also made out of flour. But Colombians, they make them round, and they have cheese inside. Los buñuelos colombianos. And they will eat this with like a hot drink, chocolate caliente. And Colombians like to put cheese inside their hot chocolate. Es delicioso. Well, I don't eat cheese, but in the past I had. Pero muy bien. El lechón. El lechón. El lechón is a traditional food. It's eaten in Spain, but it's also eaten in a lot of countries in Latin America, primarily in the Caribbean, Puerto Rico, Cuba, pero también en la tierra firme, como en Ecuador, el lechón. And also in the Philippines, they eat el lechón because remember, if you know history, the Philippines were also part of Spain during their colonial time. So, el lechón. Muy interesante. Y el lechón is eaten like in special meals, like for Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y para la Navidad también. In this episode of food, I'm showing you foods that are related to my family and traditions. Pero muy bien, el lechón. Yo no consumo lechón. ¿Cómo celebras la Navidad en tu país? ¿Cómo
celebras la Navidad en tu país? Deja tus comentarios, por favor. ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Muchas gracias por ver este video. If you like it, share it, subscribe y haz